أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطاب مساؤكم أيها الأفاضل الأكارم بالخيرات والمسرات، وأسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك أن يجمعني وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة، عنوان هذه الكلمة كما سمعتم عن الاجتماع، والاجتماع من أعظم أهداف الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس مختلفون في أديانهم وعقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم، وكل يتعصب لقبيلته ولابن عمه، فبعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم ليجتمع الناس جميعا تحت كلمة واحدة، تحت كلمة الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعث عليه الصلاة والسلام، فقام عليه الصلاة والسلام مشمرا داعيا إلى الله ليجمع الناس على كلمة التوحيد. فاجتمع تحت ظل هذه الكلمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة ومن بايع تحت الشجرة من العرب، وتآخى مع هؤلاء سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، وصار العربي أخا للفارسي، والفارسي أخا للرومي، والرومي أخا للأندونسي، فاجتمع الناس على دين واحد، وهذا من أفضل نعم الله عز وجل ومننه على خلقه. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإذا تألم رجل في مشارق الأرض أو في مغاربها بكى له جميع المسلمون. أنت الآن في إندونيسيا ويحزنك ويحزنك ويؤلم قلبك وتدمع عينك من أجل طفل في أفغانستان، ومن أجل امرأة في العراق، ومن أجل شيخ في سوريا، ومن أجل أيتام في بورما. من الذي جمع هؤلاء إلا الإسلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh alam semesta, salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Wahai saudara-saudaraku yang mulia, Syekh mengawali kalimatnya dengan panggilan terlebih dulu kepada kita, baru kemudian beliau mengucapkan salam. Dan beliau mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kebaikan dan hal-hal yang membahagiakan bagi kita semua di sore hari ini. Dan beliau mengatakan, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang mulia, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya
di surga Allah Subhanahu wa taala, tempat duduk, tempat tinggal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Wahai saudara-saudaraku yang aku cintai, tema muhadarah pada kesempatan kali ini sebagaimana telah diumumkan adalah tentang persatuan. Maka ketahuilah bahwasannya persatuan merupakan salah satu tujuan terbesar dari dinul Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang berbeda-beda dalam keyakinan, adat istiadat, perilaku dan lain-lainnya. Dan masing-masing fanatik terhadap kabilahnya dan saudara-saudara sepupunya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyatukan manusia semuanya di bawah satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyingsingkan lengan beliau melaksanakan tugas amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia, menyatukan mereka di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan dakwah beliau terkumpullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Demikian juga 10 orang yang dikabarkan masuk surga selain 4 khalifah tersebut. Demikian juga berkumpul di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum, dan para sahabat yang lainnya yang mereka notabene berasal dari suku yang berbeda-beda. Bahkan kemudian Syekh melanjutkan, maka berkumpul di dalam Islam seorang dari negeri Persia bersama saudaranya dari negeri Indonesia. Maka termasuk dari nikmat Allah yang terbesar, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatukan manusia yang berbeda-beda dengan dinul Islam. Maka Allah Azza wa Jalla pun mengingatkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian ketika kalian sebelumnya bermusuhan, maka Allah Azza wa Jalla satukan hati kalian sehingga kalian dengan yang lain. Maka apabila ada salah satu dari saudara kita yang berada di salah satu penjuru dunia, di timur atau di barat, menangis, saudara-saudara yang berada di daerah yang lain pun menangis dengan tangisan saudara sesama Islam tersebut. Maka ketika ada saudara kita yang di Suriah menangis, di Yaman, di Burma, atau di tempat-tempat yang lainnya bersedih, dan berita itu sampai kepada kita, maka kita pun ikut bersedih dengan kesedihan mereka. Itu karena kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tali pengikat, yakni tali al-iman dan al-Islam serta tauhid, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan yang banyak untuk kita di dunia dan akhirat.
الاجتماع والجماعة في الإسلام لها المكانة العليا، لذا أمر الله عز وجل بها أمرا صريحا، ونهى عن ضدها نهيا صريحا وهي الفرقة. ولو تأملت أركان الإسلام الخمسة لوجدتها كلها تأمر بالاجتماع وتحض عليه. واستمع إلى مقولة عمر رضي الله عنه لأهمية الجماعة في الإسلام. قال رضي الله عنه وهو الملهم المحدث: لا إسلام إلا بجماعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام أي بأمير، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فهي حلقات متصلة حتى نصل إلى التماسك أيها المسلمون. لا إسلام إلا بجماعة، أن نكون يدا واحدة. كيف؟ لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة. اضبطوها واحفظوها عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. أما الأمر الصريح من الله جل وعلا فقال ربي في كتابه الكريم في آية تتلى في محاريب المسلمين إلى يوم القيامة: واعتصموا، أمر وجوب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله جل وعلا أمر جميع المؤمنين أن يعتصموا بحبل الله، أن يتمسكوا بالجماعة، أن يعتصموا ويتقيدوا بحبل الله. وحبل الله عند المفسرين خلاف تنوع لا خلاف تضاد. فابن مسعود رضي الله عنه فسر حبل الله بالجماعة، وفسرت بالقرآن، وفسرت بالتوحيد، وفسرت بغيرها من التفسيرات، وكلها تصب في معنى واحد وهو الاجتماع على الحق. وإذا تأملت أركان الإسلام الخمسة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالمسلمون في جميع أقطار العالم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقول للعربي: من ربك؟ فيقول: ربي الله. تقول للرومي: من ربك؟ تقول للحبشي، للأندونوسي، للأمريكي، للأوروبي، للأسترالي، لجميع المسلمين في أصقاع الأرض: من ربك؟ فينطقون جميعا بكلمة واحدة: ربنا الله الذي لا إله إلا هو. من نبيكم؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا اجتمعت قلوبنا جميعا اجتمعت قلوبنا على ماذا؟ على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون من مكة من جوار الكعبة ويهاجرون إلى المدينة؟ ما الذي جاء بسلمان وبلال إلا كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. هذا من أسباب الاجتماع أمر الله عز وجل. كل الأركان الخمسة أركان الإسلام كلها آمرة أوامر ضمنية بالاجتماع والتوحد يا عباد الله. والله لو اجتمع المسلمون اجتماعا كما يريد الله لكنا في رأس القافلة. أما اليوم وقد حصل الافتراق
واختلف المسلمون فصرنا معاشر المسلمين دماء المسلمين اليوم أرخص من دماء الدجاج والعصافير. المسلمون في كل مكان يذبحون كما تذبح النعاج والشياه بسبب ماذا؟ بسبب افتراقهم وعدم وحدتهم تمسكهم بالإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عنه يطول. تأمل في الركن الثاني في الصلاة. جميع المسلمون أمروا رجالا أن يصلوا، وعندنا في الإسلام صلاة تسمى صلاة الجماعة. صلاة الجماعة يصف المسلمون صفا واحدا، يقول له الإمام: استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. صلاة الجماعة يأتي الفقير، يأتي الرئيس، الملك، الوزير، الكبير والصغير، الخادم والمرأة والرجل والأسود والأبيض، كلهم صفا واحدا يركعون لله الواحد الأحد. رئيس يركع، خادم يركع، وزير يركع، كل هذا يتوحد المسلمون. وتأملوا يا عباد الله، تأملوا في الحرم المكي لما يجتمع 4 ملايين مسلم فيقول الله أكبر، منظر مهيب. لو اجتمعت قلوبنا كما اجتمعت أبداننا لتغير حال المسلمين جذريا، وصار المسلمون في عزهم كما كانوا في عز عمر وعثمان وعلي ومعاوية وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل في الركن الثالث في الزكاة كيف حضت على الاجتماع. الغني يرحم الفقير فيعطيه ما يسد به جوعته ويداوي به جرحته ويطفئ به ظمأته. زكاة يعطف الغني فيها على الفقير فتتوحد الأمة، فيكون المجتمع كالجسد الواحد، لا جوع بين المسلمين. أما وقد حصلت الفرقة اليوم فالله المستعان. يموت أطفال المسلمين جوعا وخوفا ورعبا بسبب ذنوبنا وتخلفنا عن التمسك بالجماعة التي أمر الله جل وعلا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هذا بسبب ذنوبنا ومعاصينا حصل في أمة الإسلام اليوم ما حصل. تأمل في الركن الرابع في الصوم. الله أكبر. الصوم وما أدراك ما الصوم. الصوم كيف وحد المسلمين؟ يقول الله أكبر المغرب، فكل أيدي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تمتد إلى ماذا؟ إلى التمر. تقول بسم الله. لا يتجرأ رئيس أو ملك أو أمير أو وزير أن يمد يده قبل خادمه، لا، الله أكبر فتمتد يد الرئيس ويد الخادم في وقت واحد. الله أكبر بسم الله. ثم بعد ساعات يقول الله أكبر في أذان الفجر فتكف الأيدي. الرئيس أمامه المائدة والفقير عنده الصحن، هذا يقف وهذا يقف. ما يقول أنا رئيس أعطوني نصف ساعة، لا، الله أكبر تقف جميع الأيدي. هذه الجماعة والتوحد هي مما يريده الله جل وعلا، أن نعيش جميعا كبار وصغار، رجال ونساء، مسؤول وغير مسؤول، أن نعيش بشعور واحد، حتى في طعامنا، حتى في حركاتنا في الصلاة، حتى في لباسنا. وتأملوا الركن الخامس. هل رأيتم رئيس يلبس بدلة وكرفتة في يوم عرفة؟ لا، كلهم إحرام، إزار ورداء. الرئيس والخادم والغني والفقير بلباس واحد وهتاف واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. الجميع يلبي بهذا. لباس واحد. تأمل في هذا الركن، يوم 9 من عرفة يقف المسلمون جميعا على عرصات عرفة، الكبار والصغار، الأسود والأبيض، كلهم برداء واحد يقولون لبيك اللهم لبيك. هل ينطلق الرئيس قبل الوفد وقبل الخدم الأمير قبل خدامه؟ لا. فإذا غربت الشمس انطلق المسلمون جميعا. انظر إلى الوحدة والجماعة. انطلق المسلمون جميعا إلى مزدلفة يبيتون فيها ثم ينطلقون إلى منى. اجتماع مهيب عظيم. ديننا عظيم، ديننا دين جماعة، ديننا دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تفضل. Diumumkan kepada pemilik mobil dengan nomor polisi DD 8XX Fortuner untuk memindahkan tempat parkirnya. Baik, ikhwani fi din, rahimakumullahu jami'an. Syekh Khalid Al-Ghufaili hafizahullah ta'ala melanjutkan pembahasan beliau pada kesempatan ini dengan mengatakan bahwasanya persatuan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dengan perintah yang jelas, tegas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala larang dari kebalikannya, yaitu perpecahan, juga dengan larangan yang jelas dan tegas. Demikian juga kalau saudara-saudara semua memerhatikan rukun Islam yang 5, niscaya engkau akan dapati semuanya memerintahkan untuk bersatu. Nah, oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Tidak ada jamaah kecuali dengan imam yang ditaati. Dan tidak ada imam kecuali harus dipatuhi dan ditaati. Inilah mata rantai yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga mencapai tujuan, yakni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hafalkanlah kalimat yang agung ini dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Tidak ada jamaah kecuali dengan adanya imam, dan tidak ada imam kecuali dengan ketundukan dan kepatuhan. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, serta jangan kalian tercerai-berai, jangan kalian terpecah belah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan seluruh kaum mukminin, kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang makna tali Allah, namun perbedaan itu mengarah kepada satu makna,
Ada yang mengatakan tali Allah adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan tali Allah adalah Tauhid. Ada yang mengatakan tali Allah adalah kebenaran. Dan ini semua bisa dipadukan. Al-Quran mengajarkan kebenaran. Tauhid adalah kebenaran. Sehingga kita semua diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersatu dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah perintah yang jelas, i'tasimu. Kemudian dilarang wala tafarraqu. Larangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati barakallahu fikum. Kalau engkau renungkan rukun Islam semuanya, juga demikian engkau akan dapati semuanya memerintahkan kepada kita untuk bersatu. Nomor satu, yang paling tinggi, 2 kalimat syahadat bahwa tidak ada ilah sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimanapun dia berada, dari suku bangsa manapun, mereka semua mengatakan kalimat ini. Di seluruh penjuru dunia, kaum muhajirin mengatakannya, kaum ansar mengatakannya, Salman al-Farisi mengatakannya, Suhaib ar-Rumi dari negeri Rum mengatakan demikian. Di zaman kita, saudara-saudara kita dari negeri Eropa, Amerika, Australia dan sebagainya, mereka semua ketika menjadi muslim mengatakan kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga ketika ditanyakan kepada mereka, siapa Rabbmu? Siapa sesembahanmu? Ditanyakan kepada siapa saja dari kaum muslimin di mana saja, maka jawabannya adalah sama. Rabbku adalah Allah, yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau seandainya hati kita bisa bersatu di atas kalimat tauhid, maka ini akan menghasilkan suatu kejayaan yang besar bagi kita semua. Apa yang telah menyebabkan mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan negeri Mekah menuju Madinah? Apa yang telah menyebabkan Bilal mengucapkan kalimat syahadat itu? Apa yang telah menyebabkan Salman al-Farisi menjadi saudara kita? Tidak lain adalah kalimat La ilaha illallah yang menyatukan kita. Maka setiap rukun dari rukun Islam memerintahkan kepada kita untuk berjamaah. Kalau seandainya kita praktekkan hal ini, niscaya kita akan berada di puncak kejayaan dan kehormatan. Adapun sekarang hari ini sungguh sangat menyedihkan di berbagai daerah atau di sebagian daerah, dengan sebab adanya perpecahan, maka darah seorang muslim lebih murah, tidak berharga, bahkan lebih murah dari darah ayam sekalipun, dengan sebab perpecahan, perselisihan yang terjadi di antara mereka, yang kemudian terjadi pembunuhan sama sekali tidak menghargai nyawa, jiwa seorang mukmin yang telah mengucapkan La ilaha illallah. Ada rukun yang kedua, yaitu salat. Demikian juga kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat dengan berjamaah. Kaum muslimin semuanya berdiri dalam satu barisan, teratur dan rapi. Imam mengatakan kepada mereka, luruskan dan rapatkan saf kalian, jangan kalian berselisih. Maka mendengar isyarat, perintah dan aba-aba dari imam tersebut, siapa saja dari muslim yang datang di masjid itu, apakah dia orang miskin atau orang kaya, menteri, perdana menteri,
ataupun rakyat jelata, pedagang dan sebagainya, semuanya meluruskan shaf, mentaati perintah dan komando dari imam. Semuanya berdiri ketika imam melaksanakan salat, mengawalinya dengan takbiratul ihram, maka semuanya pun melakukan takbir. Tidak ada tentunya yang mendahului. Bukan karena dia seorang penguasa, seorang menteri, kemudian dia bertakbir sebelum imam. Demikian juga sebelum imam ruku', maka tidak ada satupun dari orang yang salat berjamaah di belakang imam itu yang ruku' sebelumnya. Inilah salah satu bentuk persatuan dan kesatuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat salat berjamaah. Bahkan Syekh Hafizahullah taala mengatakan, coba renungkan, perhatikan di Masjidil Haram yang jumlah orang yang salat di sana mencapai 4 juta. Semuanya dengan satu komando, dengan satu aba-aba dari imam, yaitu takbir. Ketika imam takbir, baru mereka bertakbir. Ketika imam takbir untuk rukuk, baru mereka semuanya yang berada di penjuru mana saja dari Masjidil Haram, mereka bertakbir. Persatuan yang indah. Yang Syekh kemudian mengatakan, kalau seandainya hati kita bisa bersatu seperti itu, sebagaimana jasad kita bersatu di belakang seorang imam, sungguh ini adalah akan menjadi suatu hal yang menakjubkan. Kita akan menjadi umat yang mulia, berjaya, ditakuti, sebagaimana dahulu di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, di zaman para khulafa ar-rasyidin dan para penguasa-penguasa kaum muslimin setelahnya. Yang ketiga, zakat. Juga demikian, menggugah kita untuk menjadi orang yang sama, bersatu dengan kaum muslimin. Seorang yang kaya menunaikan zakatnya, diberikan kepada seorang yang miskin, sehingga semuanya dalam satu keadaan sejahtera. Tidak ada kelaparan, tidak ada keluh kesah di masyarakat, tidak ada kesenjangan sosial. Adapun hari ini, wal'iyadzubillah, dan sungguh sangat menyedihkan, kita dapati sebagian muslimin mati dalam keadaan kelaparan. Namun karena sebab perpecahan yang ada, terkadang tidak ada rasa empati di dalam diri kita kepada mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ketika kalian tertimpa musibah, kalian mengatakan, dari mana ini, kenapa ini datang? Kata Allah Subhanahu wa taala, qul huwa min indi anfusikum, katakan itu dari sebab diri kalian. Maka kita mesti berbenah untuk menyatukan hati sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyatukan jasad kita. Dalam berpuasa, rukun Islam yang keempat juga demikian. Kalau kita perhatikan, maka syariat itu mengajarkan kepada kita persatuan dan kesatuan, kekompakan. Dari sisi pada saat kaum muslimin di berbagai belahan dunia mendengar azan, maka dari situ baru mereka semua bersama-sama menyantap hidangan buka puasa. Tidak ada orang kaya ataupun pejabat tinggi yang mengatakan, aku akan berbuka sebelum azan, mendahului orang miskin. Tidak ada yang seperti itu, tapi mereka semua taat. Baru ketika terdengar azan dengan tenggelamnya matahari, maka tangan penguasa menyentuh kurma dan hidangan buka puasa yang ada di hadapannya. Sebagaimana pembantu bersama-sama dengan majikannya juga berbuka puasa. Demikian juga saat sahur. Ketika sudah terdengar azan subuh, maka semuanya menghentikan aktivitas makan dan minumnya. Ketika sudah terdengar azan dari muadzin Allahu Akbar di saat fajar, maka meskipun masih ada setumpuk makanan di depan menteri tersebut, dia tidak akan berani melanjutkan makanannya
karena berarti harus mulai berpuasa. Sebagaimana orang yang miskin yang di depannya hanya ada sepiring nasi, dia akan menghentikan makannya ketika sudah terdengar azan. Ini adalah persatuan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat puasa. Demikian juga di saat hari raya Idul Fitri, setelah puasa, maka semuanya memakai pakaian yang sama. Tidak kemudian seorang penguasa mengenakan pakaian kebesarannya seperti saat dilantik, jas, dasi dan semacamnya. Namun semuanya menggunakan pakaian yang sama, sarung, peci dan semacamnya, sesuai dengan adat kebiasaan masing-masing daerah. Demikian juga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, rukun yang kelima, haji ke Baitullah. Ini juga sangat kuat menunjukkan persatuan, kesatuan dan kesetaraan di antara kaum muslimin. Talbiyah mereka, ucapan mereka sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semuanya mengucapkan talbiyah seperti itu. Tidak dibedakan apakah dia orang kaya atau orang miskin, pejabat atau rakyat jelata, orang barat, orang timur, orang berkulit putih atau hitam dan semacamnya dan sebagainya. Semuanya sama. Dengan pakaian putih-putih, 2 helai. 1 helai untuk sarung, 1 helai untuk menutupi badan bagian atas, dengan ucapan yang sama. Demikian juga di hari ke-9 hari Arafah, mereka semua wukuf di tempat yang sama di Arafah. Satu tempatnya di Arafah semuanya. Kemudian setelah itu, ketika terbenam matahari, baru mereka semua meninggalkan Arafah. Tidak akan mungkin seorang penguasa, meskipun dia penguasa besar di dunia ini, yang dia mengatakan aku akan pergi sebelum tenggelam matahari. Tapi semuanya tunduk patuh bersama-sama menunggu, menanti tenggelamnya matahari, baru mereka beranjak dari Arafah menuju Muzdalifah. Demikian juga kemudian mereka bersatu di tempat namanya Muzdalifah. Siapapun dia, seorang muslim yang berhaji, maka bermalam di Muzdalifah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan persatuan yang besar, yang universal, karena memang agama kita adalah agama persatuan. أيها الأفاضل الأكارم، الناظر اليوم في واقع الأمة يرى أمرا مريرا يتقطع منه القلب وتتفتت منه الكبد وتدمع منه العين. قالوا يا رسول الله في الحديث: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ لما قال عليه الصلاة والسلام: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لا إله إلا الله. اليوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقصها عدد ولا ثروات ولا كوادر، وإنما لما تخلفوا عن الجماعة التي يريدها الله جل وعلا حل بالأمة ما حل. وأنا أسألكم جميعا وأنتم الأخيار الأغيار، نحسبكم والله حسيبكم، أنتم من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحريصين على العلم وعلى طلبه. أسألكم بالذي خلقكم، هل وضع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم مرض أم لا؟ وضع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم
مبكي. جوع وفقر وتشريد وخوف ورعب وانتهاك أعراض ودماء أطفال. ما سببه؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لما تخلفنا عن الجماعة التي يريدها الله حلت على رؤوسنا المصائب. قال ربي جل وعلا: وتنبه إلى سبب هذا الضعف والذل الذي تعيشه الأمة اليوم. قال ربي جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نصبر على طاعة الله وعلى التواصي بأمر الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. المنازعة والاختلاف يحل بعده المصائب والهزيمة والخسران والذل والهوان. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد قال: الله أكبر، وانطلقت جيوش الإسلام تأخذ حقها من الكفار، وأمر الرماة فوق الجبل ألا ينزلوا، فانتصر المسلمون، فنزل الرماة وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه المعصية لما نزلوا وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت المصيبة بمعصية هؤلاء لرسول الله. فقال ربي جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن أنتم نحسبكم والله حسيبكم الأخيار من أمة محمد. قوموا قومه لله، تعلموا العلم، ثم قوموا دعاة لله ناصحين حتى تجتمع الأمة. ولن تجتمع الأمة إلا على مراد الله. والاجتماع على نوعين: اجتماع أبدان واجتماع أديان. الإسلام لا يريد منا أن نجتمع بأبداننا، لا، بل نجتمع بأدياننا. فالمسلم يغار في شرق الأرض يغار على المسلم في غربها. اجتماع أديان. ولن نجتمع على الأديان إلا بأن نتمسك بالكتاب وبالسنة على فهم سلف الأمة. من أراد العز للأمة، من أراد الرفعة للأمة، من أراد التمكين للأمة فليتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة. ولا تنازعوا فتفشلوا. وأعظم التنازع أن نتنازع في أدياننا، في عقائدنا. والله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مهما والله لو اجتمعنا والله لن يغلب شرق ولا غرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا والله. لكن إذا اختلفنا في أدياننا وتفرقنا في أدياننا وصار هذا يعبد الله بكيفه وطريقة شيخه، وهذا بالانحراف، وهذا يفجر، وهذا يكفر، وهذا يفعل ما يشاء له، وتركنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلت بنا المصائب. أمة محمد اليوم تتجاوز 1.5 مليار، وللأسف هي اليوم من أذل الأمم. يهود، بني يهود، إسرائيل، هذه الدولة قليل عددها، قلوب مرتعدة يتحكمون في أمة محمد. بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبنا. وإلا وعد الله ماذا وعد وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ألسنا مؤمنين؟ بلى، لكننا لم نقم بالإسلام الصحيح وهو تحقيق التوحيد
وأن نجتمع على الأديان على دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث به. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Saudara-saudaraku yang mulia, orang yang memperhatikan keadaan kaum muslimin di zaman ini dengan penuh perhatian, maka dia akan menangis bersedih seolah-olah hatinya robek-robek dan pecah karena keadaan yang sangat menyedihkan dari kaum muslimin. Bukan karena mereka menjadi minoritas di kancah dunia ini, namun tentunya karena mereka menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dari persatuan. Ketika mereka berpecah belah, bertengkar, berselisih, maka datanglah kehinaan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengabarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, umat-umat yang lain akan saling mengajak bersatu untuk menyerang kalian sebagaimana orang-orang yang makan di satu nampan menyerbu makanan tersebut. Maka para sahabat bertanya, apakah karena jumlah kita yang sedikit ya Rasulullah pada hari itu, pada saat itu? Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, bukan. Tidak. Bukan karena minoritas, bukan karena jumlah yang sedikit, tetapi kalian pada hari itu lemah seperti buih lautan atau seperti buih pada banjir. Inilah yang menyebabkan umat Islam dihinakan pada zaman kita ini. Bukan karena mereka minoritas, jumlah mereka banyak, tidak sedikit, tetapi karena mereka sudah menjauh dari ajaran yang benar, dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan, insyaallah antum semua adalah orang-orang yang terbaik dari umat ini, orang-orang yang memiliki semangat untuk talabul ilmi. Beliau bertanya kepada kita semua, coba jawab dengan jujur, apakah umat Islam di saat ini, di zaman kita ini, keadaannya menyedihkan atau menyenangkan? Mereka hina ataukah mereka jaya? Maka sungguh ketika kita jujur melihat kepada keadaan kaum muslimin, keadaan yang menyebabkan kita menangis, kelaparan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, terusir, terpecah belah, diselimuti rasa takut siang dan malam, dikoyak, dihinakan kehormatan wanita-wanita muslimah, anak-anak kecil terlantar. Apa sebabnya? Sebabnya sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menimpa kalian kecuali dengan sebab ulah tangan kalian, dan Allah Azza wa Jalla memaafkan yang lebih banyak. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim mengatakan, dan taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan taatilah Rasulnya. Jangan kalian bercerai-berai, maka kalian akan gagal dan hilang kekuatan kalian. Inilah rahasianya. Kalau kita taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka kita akan berjaya dan kuat. Tapi ketika kita berselisih,
maka itu akan membawa kepada kegagalan dan kekalahan. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat yang lain, kalau seandainya mereka istiqamah di atas perintah kami, niscaya kami akan berikan kepada mereka minuman yang segar. Kenikmatan duniawi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perselisihan, perpecahan itulah yang mengantarkan kaum muslimin kepada kehinaan, kenistaan dan kerendahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di perang Uhud, setelah beliau bertakbir, maka kaum muslimin bergegas melawan, menyerang orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah wasiatkan kepada pasukan pemanah untuk tetap tinggal di tempat mereka, di posisi mereka, dan tidak meninggalkan tempat itu meskipun mereka melihat Nabi SAW dan para sahabatnya dimakan oleh burung, ini sudah menjadi bangkai kalah. Maka ketika mereka menjalankan wasiat perintah Nabi SAW, maka Allah Azza wa Jalla berikan kemenangan kepada mereka. Tapi dengan sebab kesalahan dan kemaksiatan dari pasukan pemanah pada saat itu, datanglah kekalahan, kehinaan dan kerendahan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan kalamnya, ayatnya, awalamma asabatkum musibatun, apakah ketika kalian tertimpa musibah, qultum anna hadza, kalian mengatakan dari mana ini, kenapa bisa begini? Maka Allah Azza wa Jalla katakan, qul huwa min indi anfusikum, katakan itu dengan sebab dari diri kalian sendiri, sebabnya adalah kesalahan kalian sendiri. Maka ikhwani barakallahu fikum, Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, antum semuanya insyaallah adalah orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang terbaik. Pelajarilah ilmu agama, kemudian berdakwahlah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya inilah cara untuk kita menyatukan kaum muslimin. Perkumpulan itu ada dua macam, perkumpulan badan dan perkumpulan agama. Bersatunya badan kita atau bersatunya agama dan keyakinan kita. Ketika seorang muslim yang berada di timur belahan dunia, di daerah timur, dia cemburu, empati kepada saudaranya yang berada di belahan dunia sebelah barat. Inilah yang namanya persatuan agama. Meskipun berjauhan tempatnya, tapi ketika sesama Islam dan kemudian tertimpa dengan musibah, semestinya kita pun memiliki perasaan sedih dan kemudian berusaha membantu saudara yang tertimpa musibah tersebut dimanapun dia berada. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, marilah kita persatukan agama kita, keyakinan kita dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Karena inilah jalan yang akan mengangkat derajat kaum muslimin. Siapa yang menginginkan ketinggian, kejayaan bagi kaum muslimin, maka tidak ada jalan kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Di ayat tadi Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, dan jangan kalian berselisih, maka kalian akan gagal, tidak bisa mencapai tujuan, dan akan hilang kekuatan kalian. Dan perselisihan yang lebih besar adalah perselisihan dalam agama. Bukan hanya berpisah dalam badan, tapi berpisah dalam agama. Itu yang lebih besar. Sebagaimana juga lebih besar akibat yang ditimbulkan darinya. Allah Azza wa Jalla pun mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh
la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan kalian ikuti jalan-jalan selainnya. Itu akan menjauhkan kalian dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya kita bisa bersatu, padu dalam agama, bersatu dalam akidah, niscaya tidak akan ada orang barat ataupun orang timur yang bisa mengalahkan kita. Namun ketika kenyataannya kita bercerai-berai dalam agama ini dan kita tinggalkan kitabullah, maka datanglah berbagai macam musibah, kehinaan, kerendahan dan semacamnya. Kaum muslimin di dunia ini sekarang jumlahnya lebih dari 1 miliar. Namun pada kenyataannya kaum muslimin harus kita akui, mereka adalah umat yang rendah, umat yang hina. Sehingga seorang Yahudi berani membunuh seorang muslim, berani melecehkan seorang wanita muslimah. Itu adalah dengan sebab dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan merupakan kewajiban kami, kata Allah Azza wa Jalla, untuk memberikan pertolongan, kemenangan kepada kaum mukminin. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ayat itu pun menegaskan kaum mukminin yang akan diberi pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita, bagaimana iman kita? Bagaimana pelaksanaan realisasi keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari? Itu masih perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, marilah kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempraktekkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan pertolongan dan kemenangannya kepada kita. أحبتي الأكارم، اجتماع الأمة على دين الإسلام الصحيح هو مما يحبه الله ويرضاه لعباده. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالاجتماع من أحب الأعمال إلى الله، والله أمر به أن نجتمع كما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. وبضده وهو الفرقة هي أبغض الأعمال عند الله، وبذلك صارت هي أحب الأعمال للشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، يحرش بين المسلمين. وأعظم التحريش إدخال الأهواء والبدع في المسلمين، فهذا يتعبد الله بطريقة وذاك بطريقة وذاك بطريقة، فتقع بينهم البغضاء. والله جل وعلا أمرنا عند التنازع قال: وإن تنازعتم في شيء
عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالاجتماع من أحب الأعمال إلى الله، والله أمر به أن نجتمع كما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. وبضده وهو الفرقة هي أبغض الأعمال عند الله، وبذلك صارت هي أحب الأعمال للشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، يحرش بين المسلمين. وأعظم التحريش إدخال الأهواء والبدع في المسلمين، فهذا يتعبد الله بطريقة وذاك بطريقة وذاك بطريقة، فتقع بينهم البغضاء. والله جل وعلا أمرنا عند التنازع قال: وإن تنازعتم في شيء، فعلم من علماء اليهود جاء ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالاجتماع من أحب الأعمال إلى الله، والله أمر به أن نجتمع كما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. وبضده وهو الفرقة هي أبغض الأعمال عند الله، وبذلك صارت هي أحب الأعمال للشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، يحرش بين المسلمين. وأعظم التحريش إدخال في المسلمين، فهذا يتعبد الله بطريقة وذاك بطريقة وذاك بطريقة، فتقع بينهم البغضاء. والله جل وعلا أمرنا عند التنازع قال: وإن تنازعتم في شيء، فعلم من علماء اليهود جاء mempersekutukannya. Kemudian yang kedua, kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak bercerai-berai. Kemudian yang ketiga, kalian memberi nasihat kepada para penguasa di antara kalian. Maka dari hadis itu, ikhwani rahimakumullah, bahwasannya persatuan itu merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya, yaitu perpecahan, amalan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwasannya syaitan yang terlaknat telah putus asa untuk disembah lagi oleh orang-orang yang sudah masuk Islam.
tapi dia masih memiliki harapan dengan at-tahrish di antara mereka, mengusik di antara mereka, mencerai-beraikan di antara mereka. Dan termasuk bentuk terbesar dari usikan-usikan syaitan, usaha-usaha setan untuk memecah belah kaum muslimin adalah dimasukkannya, dibisikkannya berbagai macam hawa nafsu, perkara-perkara baru di antara kaum muslimin. Dan perpecahan itu, bid'ah-bid'ah itu akan menyebabkan kebencian di antara mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita semua saat berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka semestinya itu yang kita lakukan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat, menyaksikan perselisihan yang banyak. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu yang akan terjadi dan terjadi sebagaimana diramalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apabila kaum muslimin memiliki waktu yang panjang, yakni berjalan waktu di antara kaum muslimin, maka akan terjadi perselisihan di antara mereka. Ini berada dalam satu tarekat, yang lain pada tarekat yang lain lagi, yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, 10, 20 dan seterusnya. Berbeda-beda manhaj, akidah, tarikatnya, maka akan terjadi perselisihan di antara mereka. Sebagaimana juga Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Muawiyah radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan lain-lainnya sampai 7 sahabat, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu adalah ramalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana hal-hal yang menyebabkan perpecahan. Maka juga nanti akan dijelaskan sebab-sebab persatuan umat. Para sahabat dalam hadis Irbad radhiyallahu anhu tadi mengatakan, apa jalan keluarnya? Fama ta'muruna? Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah ketika kita mendapati perselisihan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita semua, ketika terjadi perpecahan, solusinya, jalan keluarnya adalah dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelah beliau. Beliau perintahkan kita untuk berpegang kuat dengan sunnah itu sampai diibaratkan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan tidak cukup demikian saja perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau melanjutkan memerintahkan kita untuk berhati-hati dan menjauhkan diri dari perpecahan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru. Peringatan yang kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adanya perkara-perkara baru itu akan menyebabkan perpecahan. Maka kalau kita kembali kepada hadis di atas, bahwa setan masih ingin untuk melakukan tahrish, mengusik hubungan di antara kita,
perpecahan itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh syaitan yang terlaknat. Nabi alaihi salatu wasallam bahkan melanjutkan bahwa semua perkara baru itu adalah bid'ah. Semua bid'ah akan menjerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita semua kebaikan yang bermanfaat bagi umat ini telah ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Semua kejelekan yang akan menghancurkan dan membawa madarat bagi umat ini telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan datang seorang pendeta Yahudi kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Pendeta itu mengatakan, Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai cara duduk ketika buang hajat. Maka sahabat Salman Al-Farisi menjawab, iya benar. Nabi SAW telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai bagaimana kita duduk di kloset ketika buang hajat. Maka agama kita adalah agama yang besar, mengumpulkan semua kebaikan, memperingatkan dari semua kejelekan. Maka berbagai macam wasilah yang mendatangkan kekuatan telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kapan itu akan datang kepada kita? Kekuatan, kejayaan dan kewibawaan itu akan datang kepada kita kapan? Yaitu ketika kita benar-benar mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Akan datang kejayaan dan kewibawaan kepada kita. Adapun kalau kita mengambil dari selain Al-Quran dan As-Sunnah, ada yang mengambil dari kepala sukunya, ada yang mengambil dari gurunya, dari syekhnya dan seterusnya, maka akan terjadi perselisihan. Perselisihan membawa kepada kerendahan dan kehinaan, membawa kepada kekalahan, membawa kepada kerugian. Oleh karena itu, persatuan di antara kaum muslimin dengan Al-Quran dan As-Sunnah, inilah yang harus kita usahakan. Allah Azza wa Jalla pun mengatakan dalam surat Al-Qasas, apabila mereka tidak menyahut mengikuti ajakanmu, maka ketahuilah bahwa mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah bahwa ketika mereka tidak mengikuti ajakan Nabi SAW, tidak lain mereka itu mengikuti hawa nafsu. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya? Ikhwani barakallahu fikum. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk berpegang teguh dan bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena inilah yang menjadi tali penghubung pemersatu yang mengumpulkan di antara kita. Apakah ada di dunia ini perkataan yang lebih agung dari perkataan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Dan ketika kita sudah menyadari kita harus bersatu, memperkuat persatuan ini, maka di sana akan ada sebab-sebab, wasilah, cara-cara yang mengantarkan kepadanya. Dan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Khalid Al-Ghufaili hafizahullahu ta'ala. أيها الأحبة، أسباب الاجتماع باختصار. أسباب الاجتماع الذي يترتب عليه أسباب النصر والعز والتمكين للأمة. الأول تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. وما معنى التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. نحن نرى اليوم في أمة محمد الاختلاف. ما معنى التوحيد؟ قبل أن ندخل في الاختلاف، ما معنى التوحيد؟ يعني ألا تصرف عبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
إذن هذا هو القرآن، لا بد أن نتمسك به، كلنا نتحاكم إليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقع الخلاف اليوم والاختلاف في الأمة، شخص يأتي بالخراف السمان وبالأبقار يسمنها أو بالدجاج أو بغيره ويذبحها للضريح وللقربان، فشخص يقول هذا جائز هذا ولي، وآخر يقول لا وقع الخلاف الآن، ولا شوف الشيطان الآن، ولكن في التحريش بينهم. طيب الآن ما العلاج؟ العلاج فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أن نرجعه إلى القرآن والسنة، أنا وأنت نتحاكم إلى الكتاب والسنة. ما حكم من يذبح للضريح ولغير الله؟ ما حكمه؟ لم يفتي به أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا مالك، لا، هذا الحكم جاء من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء من الله ورسوله نقول على السمع وطاعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نسلم لله ولرسوله، ما أقول لا والله أنا رأيت شيوخ قريتي، أنا رأيت شيخ طريقتي، أنا رأيت شيخ الجامعة، لا، الكل تحت إمرة الكتاب والسنة. ماذا حكم الله عز وجل؟ قل إن صلاتي ونسكي. ما معنى نسكي؟ ذبحي، النسيكة، الذبيحة، ومحياي ومماتي لمن؟ للولي، للضريح، للملك، للنبي؟ لا، لله رب العالمين لا شريك له. في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. إذن الذبح لغير الله هو من أعظم أسباب افتراق الأمة، بل هو شرك يفرق الأمة ويقطع أوصالها. يقع الخلاف في الأمة اليوم، شخص تجده يلبس تميمة في يده، في رقبته، يعلقها في السيارة، على طفله، تحت الوسادة، في الفراش. لماذا تفعل هذا؟ قال هذه تدفع العين وتجلب الخير. أقول لك لا يصح وأنت تقول يصح، نتحاكم إلى من؟ قولي صحيح ولا قولك صحيح؟ لا قولي ولا قولك، نرجع الخلاف إلى من؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد؟ من تعلق تميمة فقد أشرك. نقول سمع وطاعة يا رسول الله، إذن التميمة شرك لا يجوز. ولذلك قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا تميمة ولا غير تميمة. بعضهم يقول الولي هو الولي لمنزلته عند الله ينفع ويضر. الولي نتقرب إلى الله بحبه، وأعظم الأولياء من؟ هو سيدي عليه الصلاة والسلام، أفديه بأبي ونفسي وأمي عليه الصلاة والسلام، هو سيد الأولياء. محمد عليه الصلاة والسلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله بين أنه لا يملك لنفسه شيئا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر. كلام من؟ كلام الله جل وعلا. وفي يوم أحد عليه الصلاة والسلام لما وقعت الهزيمة كسرت رباعيته وشج رأسه وسال دمه عليه الصلاة والسلام وأصابه ما يصيب البشر. وفي قصة نزول آية التيمم كان العقد تحت الناقة، فأوقف الجيش وبحثوا عنه فما وجدوه، فلما قامت الناقة وإذا بالعقد تحته. لو كان الولي يعلم الغيب فأعظم الأولياء من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان العقد تحت الناقة ولم يعلم به. ولو كان الولي يعلم الغيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ألا يدخل في معركة أحد، يقول أنا كشفت الغيب فستقتل لا تدخل. قل ولا أملك لنفسي ضرا نفعا ولا ضرا، ولا أعلم الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولياء لا يعلم الغيب. إذن تجد خلاف، بعضهم يقول والنبي والعرض والشرف يحلف بغير الله، ما حكمه؟ نرجعه إلى الكتاب والسنة حتى تجتمع الأمة. قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر عند الترمذي بإسناد صحيح: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. في الصحيح من حديث عمر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. إذن التوحيد هو أعظم الأصول حتى تجتمع الأمة. افترقت الأمة، قال عليكم بسنتي. ما هي سنته؟ سنته عليه الصلاة والسلام ألا يعبد إلا الله وألا يرفع أحد فوق منزلته. جاء في المسند رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: ويحك ويحك، بل ما شاء الله وحده.
ما شاء الله وحده فقط. الله هو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي بيده كل شيء. لا تصرف عبادة إلا لله سبحانه وتعالى. بل الولي أيها الأحبة لا يملك لأقاربه شيء. لا يملك لأقاربه شيء. نوح أليس ولي من أولياء الله؟ بلى. قال إن ابني من أهلي. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدي عمه أبا طالب، فحاول وحاول وحاول وجاهد. إنك لا تهدي من أحببت. فما بيده عليه الصلاة والسلام أن يهدي أو أن ينفع أو أن يضر، إنما هو عبد الله ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله. فالتوحيد أيها الأحبة، التوحيد الذي بعث به سيدي عليه الصلاة والسلام هو أعظم أسباب الاجتماع وأعظم أسباب النصر. قال ربي جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم. اسمع بماذا استفتحت الآية، اسمع إلى روعة العبارة. قال وعد من الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الخوف الذي نراه في وجوه أطفالنا في فلسطين وفي العراق وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كل مكان، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما الشرط يا رب؟ قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثمرة التوحيد ثمرته عظيمة، إنما حصل لنا الذل والهوان والتفرق بشؤم معصية الله في مخالفة التوحيد. Ikhwani barakallahu fikum. Asal jam berapa? العصر. لا بس تفضل. طيب. نعم. طيب إخواني في الدين rahimakumullah. Syekh Khalid Al-Ghufaili hafizahullah ta'ala Syekh Khalid menjelaskan sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada persatuan. Dan beliau katakan yang pertama dan yang terbesar adalah benar-benar merealisasikan tauhid. Itulah sebab terbesar yang akan menyatukan kaum muslimin. Tauhid di sini adalah yang dimaksud di sini adalah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim tidak menunjukkan ibadahnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Inilah tauhid. Ketika tidak dilaksanakan hal ini, yang terjadi adalah perpecahan. Ketika ada orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengatakan ini boleh. Kita akan mengatakan itu tidak boleh. Itu menyebabkan perpecahan. Solusinya semestinya kemudian dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa hukum menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ini hukum itu tidak disampaikan oleh para ulama seperti Imam Ahmad dan lainnya. Namun hukumnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukumnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika datang hukum itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin sebagaimana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla mestinya menerima. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim di antara mereka.
Kemudian mereka ridha dan tidak mendapatkan ganjalan dalam hati mereka dari apa yang engkau putuskan. Tidak boleh seorang mengatakan, aku lihat Syekh Fulan, Kiai Fulan, Guru Fulan melakukan hal ini. Kembalikan hal ini kepada Al-Quran. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuki, apa artinya? Nusuk itu adalah sembelihan. Sehingga seorang muslim ketika menyembelih, lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menyembelih yang merupakan perbuatan syirik menjadi sebab perpecahan dan perselisihan. Orang yang memakai jimat, apakah untuk dirinya, kendaraannya, anaknya, istrinya, rumahnya, di bawah kasurnya, dia memakai jimat-jimat. Ketika ditanya, dia akan mengatakan, ini mencegah bala dari kami, mendatangkan kebaikan, kesehatan dan sebagainya untuk kami. Kita katakan itu tidak boleh, maka terjadi perselisihan padanya. Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, kembalikan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Musnad Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, beliau meriwayatkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran mengatakan, apabila Allah menimpakan musibah kepadamu, maka tidak ada yang mampu mengangkatnya selain Dia. Tidak ada yang mampu mencegah bala kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kemudian mengatakan, aku lihat wali fulan, itu bisa mendatangkan kebaikan dan mencegah penyakit, mencegah bala dan sebagainya. La, tidak. Bagaimana mungkin ada seorang wali yang memiliki hal itu, padahal wali yang paling tinggi, wali yang paling afdal, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, diperintahkan untuk mengatakan, qul la amliku li nafsi dharra wa la naf'a. Katakan, aku tidak memiliki kebaikan ataupun kejelekan kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam pun tidak bisa mencegah bala dari dirinya, sehingga beliau terperosok ke dalam lubang, pecah baju besi atau helm yang beliau kenakan sehingga masuk ke pipi dan mematahkan gigi geraham beliau. Kalau seandainya beliau mengetahui hal yang gaib, niscaya beliau akan mengatakan, wahai Hamzah, jangan ikut perang ini, nanti kamu mati. Tidak dikatakan seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kejadian yang lain yang menjadi sebab turunnya ayat tayammum, yaitu hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengetahui keberadaannya, padahal itu ada di bawah unta Aisyah radhiyallahu anha. Kalau seandainya beliau tahu, niscaya beliau akan perintahkan untanya untuk berdiri dan kemudian diambil atau diberitahukan kalung Aisyah berada di bawah unta tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Ketika ada orang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan syirik, maka itu juga akan menyebabkan perpecahan. Orang yang mengetahui tauhid akan mengingkarinya, dia akan membantahnya, yang melakukan itu membantahnya, terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Maka tauhidlah yang menyatukan kaum muslimin. Kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingkari, celakalah kamu. Jangan engkau katakan seperti itu. Katakan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada hakikatnya, seorang wali pun tidak dia memiliki kekuasaan, kebaikan untuk kerabat-kerabatnya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal itu, padahal para nabi yang merupakan orang yang lebih afdal dari para wali pun tidak memiliki hal itu. Nabi Nuh tidak memiliki kekuasaan untuk menyelamatkan anaknya. Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, itu adalah keluargaku. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu bukan keluargamu. Padahal kita yakin Nabi Nuh lebih afdal daripada wali-wali yang ada. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib meskipun beliau telah usahakan sedemikian rupa. Bahkan kemudian turun ayat dari Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Karena Allah Azza wa Jalla yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Nabi SAW dikatakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu kedudukan yang mulia bagi beliau. Sehingga dikatakan di awal surat Al-Isra, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Itulah kenyataan Nabi kita. Beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Maka oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, tauhid adalah sebab terbesar yang akan mendatangkan kejayaan dan persatuan di antara kaum muslimin. Coba renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat 55 dari surat An-Nur. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Renungkan awal ayat ini. Janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. La yastakhlifannahum fil ardi kama yastakhlifannakum kama istakhlafal ladziina min qablikum. Niscaya Allah yang memberikan janji ketika kita beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan kita penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin di muka bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum kita telah dijadikan penguasa di muka bumi ini. Wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan menggantikan rasa takut dengan keamanan. Takut yang sementara ini dirasakan oleh saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia, di Burma, di Filipina, Suriah dan lain-lainnya. Selalu diselimuti rasa takut. Kalau mereka kembali ke jalan Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan gantikan. Sehingga kemudian mereka bisa seperti ayat di atas, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Mereka bisa beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Maka adanya perpecahan dan kemudian kehinaan itu merupakan kesialan dari penyelisihan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. طيب نختصر يا إخواني من الأسباب أو السبب الثاني. اليوم كل فرقة تقول أنا الذي على الحق وأنت على الباطل. قلنا أسباب الاجتماع في كتاب الله وسنة رسوله، كلنا نرجع إلى الكتاب والسنة. الأول التوحيد وقد مضى. الثاني التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن نفعل كما فعل ونترك كما ترك. مثاله نصلي الظهر 4 والمغرب 3 والفجر 2. لا يأتي شخص ويصلي الظهر 5 نقول صلاتك باطلة. أذن للعصر وفي العيد لا أذان، إذن نؤذن في العصر والظهر والعشاء، وأما العيد فلا نؤذن، ولا نؤذن في الاستسقاء، ولا نؤذن في الخسوف ولا في الكسوف. فعل الأذان في الصلوات وترك الأذان في صلاة العيد وغيرها. نفعل كما فعل ونترك كما ترك. وقف في الحج يوم 9 من ذي الحجة في عرفة، فلا يجوز أن يأتي شخص ويتعبد فيقف يوم 8 قبله بيوم أو بعده بيوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم 9 ولم يقف في 8 ولا في 10، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحب الكرام الذين أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. احتفل عليه الصلاة والسلام بعيد الفطر واحتفل بعيد الأضحى بهذين اليومين، ولم يحتفل بيوم آخر غيرهما. إذن نحتفل بهذين اليومين ونترك الاحتفال بغيرها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هنا وترك هنا، فنستجيب لأمر رسول الله ونتمسك به. فعل نفعل، ترك نترك. Baik. Sebab yang kedua, sekarang ini semua firqah mengatakan kami berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dengarkanlah sebab yang kedua, yaitu benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kita salat sebagaimana salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuhur 4 rakaat kita laksanakan 4 rakaat. Adzan dalam salat zuhur dan asar kita lakukan seperti itu. Sementara dalam salat Idul Fitri atau Idul Adha, istisqa, kusuf dan sebagainya tidak ada adzan, kita lakukan apa yang dilakukan oleh Rasul, kita tinggalkan
apa yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah, kita lakukan hal itu. Tidak sebelumnya dan setelahnya, dan memang tidak ada satupun dari kaum muslimin yang melakukan hal tersebut. Beliau merayakan 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kita rayakan hari itu sebagaimana dirayakan oleh Nabi SAW, dan tidak kita lakukan hari raya pada yang lainnya. أما من أحدث في أمر يعني جاء بأمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك، فإذا فعل أمرا فقد أحدث وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا جاء شخص وأحدث شيئا وقع الخلاف، وهنا يفرح الشيطان ولكن في التحريش بينهم، فهذا يقول لا هذا دين وعبادة ونحن نتعبد ونتقرب إلى الله، وذاك يقول لا، فالواجب أن نفعل كما فعل ونترك كما ترك، ونستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا تستحسن شيء من عقلك، افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واترك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, ada orang yang membuat perkara baru dan menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi SAW mengatakan barang siapa membuat perkara baru dalam agama kita, maka itu tertolak. Maka dari situlah muncul perselisihan, dan di situ syaitan merasa senang karena terjadi perselisihan. Karena perhatikan Nabi SAW mengatakan barang siapa membuat perkara baru dalam agama kita, maka amalan itu tertolak. Janganlah kita menganggap sesuatu yang baik dengan akal kita, namun semuanya dikembalikan kepada sunnah Nabi SAW. الأمر الثالث أيها الأحبة الذي من أسباب الاجتماع، وهو من أهم المسائل في هذا العصر خصوصا، وهو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، السمع والطاعة بالمعروف لولاة أمور المسلمين وإن كانوا فسقة فجرة. لا يشترط أن يكون عدلا، لا يشترط أن يكون رجل صالح، ممكن أن يكون فاسقا فنحن نسمع ونطيع في المعروف. أما إذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة لكائن من كان سوى ربنا جل وعلا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما في المعروف فالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين حتى وإن كانوا عصاة، حتى وإن كانوا عصاة. ولذلك اليوم أيها الأحبة من أعظم أسباب الفرقة، من أعظم أسباب الفرقة وتشرذم الأمة وعدم اجتماعها اختلاف هذا الأصل. يا إخواني، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين عبادة نتعبد لله بها، مثل ما نتعبد لله بالصلاة والصيام والزكاة والحج، نتعبد لله بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. من الذي قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ من؟ الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة. إذن من يأخذ بالصلاة ويتعبد بالزكاة ويتعبد بحسن الخلق ويهمل هذا الأمر ويقول لا سمع، ويخرج مظاهرات واعتصامات ويسب الحكام ويسب الأمراء ويسب الرؤساء، فهذا نقول له اتق الله وخذ بجميع الكتاب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذ جميع دين الله، فإن السمع والطاعة من دين الله جل وعلا. أما من أخذ بهذا وترك ذاك فهذا مشابه لليهود الذين ذمهم الله عز وجل فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. يأتي شخص ويقول هذا فاسق، هذا فاسق وحرامي ويسرق ويشرب الخمرة ويزري، نقول حتى وإن شرب الخمرة، حتى وإن. من الذي حكم بهذا؟ حكم به نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثره وأمور تنكرونها. ما معنى هذا الحديث؟ قال ستلقون بعدي أثره وأمور تنكرونها، يعني ما هي الأثرة؟ الأثرة أن يستأثر بالأموال، وأن يستأثر بالأراضي، وأن يستأثر بالمراكب،
وأن يستأثر بالوظائف له ولأبنائه ولحاشيته ويترك الشعب. قال ستلقون بعدي أثرة. الأثرة عكس الإيثار. وأمور تنكرونها، سيفعل المنكرات. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. شوف الصحابة ماذا قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ الله أكبر. الصحابة الآن همهم ماذا؟ همهم يا رسول الله إذا أدركنا أمير يأخذ الأموال ويتركنا ويفعل المنكرات ماذا تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام، اسمع ماذا قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم يخرج الناس مظاهرات يقولون نريد وظائف، نريد مال. طيب إذا هذا الرئيس أعطاهم مال قالوا إذن لا نفعل مظاهرات ولا نخرج عليك. ما حكم هذا العمل؟ واضح؟ يعني إذا أعطي مال قال لا أفعل مظاهرات، إذا ما أعطي مال قال يلا نخرج مظاهرات. ما حكمه؟ من كبائر الذنوب. من حكم بذلك؟ حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تسمع لفلان وفلان الذي يقول لك أين أنت؟ نقول سمع وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اصبروا نصبر. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله، 4 عقوبات واحدة يقف منها الشعر. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم. من هم يا رسول الله؟ قال الثالث: ورجل بايع رجلا. هذا عليه رئيس قال فإن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يفي، والعياذ بالله. يعني هؤلاء الناس الذين يخرجون مظاهرات لو خرج عليهم الرئيس وقال خلاص كل واحد له 10,000 ريال، كل واحد له 100 مليون ربية وسيارة وشقة، فرجعوا، إذا رجعوا أو خرجوا، إذا رجع من أجل المال فهذا من كبيرة من كبائر الذنوب. قال فإن أعطي منها ماذا؟ وفى، يعني وفى ببيعه، وإن لم يعطى لم يفي. إذن أيها الأحبة ننتبه إلى هذا. في صحيح مسلم من حديث يزيد الجعفي قال سأل سلمة، من حديث وائل بن حجر قال سأل سلمة الجعفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ في أصرح من هذا؟ إيش قال؟ قال يسألون حقهم، يقول اسمعوا وأطيعوا لنا ولا تخالفونا، ويمنعون حقوقنا من المال والوظائف وغيرها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أعرض عنه، ثم أعاد عليه السؤال مرة ثانية، فقال عليه الصلاة والسلام: اخرجوا تظاهروا ارفعوا السيوف. لا والله. قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. في صحيح مسلم. يأتي شخص ويقول: إلى متى يا أخي نسمع؟ إلى متى نسمع ونطيع؟ سرقنا إلى متى؟ قال عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما في شيء يضيع عند الله، ستجد حقك. لماذا؟ لأن الخروج والمظاهرات ماذا سيحصل؟ سيحصل صدام مع الدولة ومع الجيش، ثم يدب الخلاف، ثم ماذا؟ تسيل الدماء وتنتهك الأعراض وتخرب البيوت. والله لو حصلت مظاهرات في بلد أندونيسيا أسأل الله أن يحفظها بحفظه وأن يرفع فيها راية الإسلام والسنة. لو حصل مظاهرات في أندونيسيا وأسأل الله عز وجل أن يحفظها بحفظه وأن يكلأها برعايته، والله ما نجتمع جميعا في المسجد. والله تأتي هنا وزوجتك وابنتك آمنة في بيتها، النساء تخرج تذهب تأخذ حاجتها وترجع إلى البيت في الليل آمنة. والله لو حصل مظاهرات والله وهي في بيتها لا تأمن. والله يا أحبتي انظروا إلى المظاهرات اليوم في سوريا، في اليمن، في ليبيا. ما الذي حصل؟ كانوا يطالبون بالرواتب، الآن كهرب ما عندهم كهرب، أمان ما في أمان.
وأختم بهذا بسبب المظاهرات. خرج عبد الله بن مطيع في زمن في القرن الأول في عام 61. سجلوا هذا التاريخ وارجعوا له في تاريخ ابن جرير الطبري والبداية والنهاية وتاريخ الخلفاء للسيوطي، ارجعوا له. في عام وقعة الحرة في عام 60 أو 61 وقعة الحرة، أهل المدينة أرادوا خرجوا على يزيد بن معاوية، كان ولي أمرهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم معاوية أصحاب رسول الله، ثم تولى عليهم يزيد بن معاوية وقد عرف بشيء من الفسق، فخرجوا عليه. أرادوا أن يخرجوا، فجاءهم ابن عمر قال اتقوا الله لا تخرجوا واسمعوا وأطيعوا. قالوا هذا فاسق نريد أن نخرج، فخرجوا. فبعث يزيد بن معاوية الجيش فأنذرهم 3 أيام. وهذا اليوم ما يحصل في المظاهرات، يأتي الجيش ويقول تفرقوا ينذرهم كم يوم ثم ماذا؟ ثم يدخل الجيش. فجلس الجيش على المدينة وأنذرهم 3 أيام فلم يستجيبوا، فدخل الجيش. لما دخل الجيش قال ارجعوا إلى هذه الكتب، ذكرها ابن جرير وابن كثير والسيوطي وغيرهم من مؤرخ الإسلام. 3 أيام قال استبيحوها. 3 أيام الحرم النبوي مسجد رسول الله لا يؤذن فيه، حرب قتل رعب دخلت الناس في البيوت. 3 أيام ما حد يصلي في الحرم. كان سعيد بن المسيب يخرج من بيته يدخل المسجد يؤذن يقيم يصلي لوحده 3 أيام. قال ابن كثير وقبله ابن جرير وبعده السيوطي قال فسالت أزقة شوارع المدينة بالدماء. قال افتضت 1000 بكر انتهك عرضها. متى؟ في ذاك القرن. كيف بهذا الزمن؟ إذن المظاهرات والخروج على ولي الأمر محرم أشد التحريم. ننتبه، الدواعش التكفيريون غيرهم من الجماعات الضالة الذين يقول اخرجوا على الحاكم، اعلنوا على المنابر، سبوه واشتموه، هذا العمل لا يجوز. نحن نقول لا يجوز، ليس مصلحة الحاكم، لا والله، ليس لسواد عينه، وإنما من أجل مصلحة الأمة. فإذا خرج الناس في المظاهرات نزل الجيش، فإذا نزل الجيش استبيحت، فلا تسل عن انتهاك الأعراض وعن الخوف والرعب، وهذا من شؤم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث حذيفة اصبر وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. الله أكبر، سمع وطاعة لرسول الله. يعني تصور تأخذ مالك راتبك وتضعه في جيبك، يأتي الرئيس ويقول لك تعال أخرج، فيأخذه من جيبك. هذا المال الذي هو حليب أطفالك وخبز أطفالك يأخذه من جيبك ويضع في جيبه ثم يصفعك. أنت أمام أمرين، إما أمام شهوتك وغضبك وهواك، أو أن تستجيب لأمر رسول الله واستحضر الآية. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال اصبر وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. يعني مثال في الذهن، لو حصل هذا، أخذت الراتب وجاءك الرئيس وقال لك هات المال وضربك، ماذا تفعل؟ وفي هذه الأثناء خرج لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوجه وقال لك يا فلان يا زيد يا عبيد يا محمد يا عمر اصبر، ماذا تقول لرسول الله؟ تقول لا؟ ماذا تقول؟ تقول سمع وطاعة. ما الفرق بين أن يأتيك لوجهه وبين أن يأتيك عليه الصلاة والسلام بالسنة الصحيحة عنه؟ لا فرق إلا فرق واحد، أن نكحل أعيننا برؤيته عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد ضربه الخليفة وجلده، جاءه الناس قال نخرج مظاهرات، قال لا، ما بهذا أمرتنا الآثار ارجعوا لها، سجلوا هذا المرجع، كتاب الأمارة في صحيح مسلم، كتاب الفتن في صحيح البخاري، باب الصبر على جور الأئمة في رياض الصالحين. ارجعوا لها وخذوا دينكم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، لا عن الوعاظ والقصاص ومريدي الفتن ومصاصي الدماء الذين يصعدون المنابر. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Sebab yang ketiga dikatakan oleh Syekh Khalid Al-Ghufaili hafizahullah taala bahwa termasuk sebab yang terbesar yang menyebabkan persatuan adalah kita selalu taat kepada penguasa. Taat kepada penguasa merupakan ibadah sebagaimana salat dan lainnya. Allah yang mengatakan wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, maka ya, kalau kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti itu, semestinya kita taat, karena dalam seluruh perkara agama kita
kita diperintahkan untuk mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu fis silmi kafah. Maka jangan sampai kita menjadi seperti orang Yahudi yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lainnya? Meskipun mereka para penguasa adalah orang-orang yang bermaksiat. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan mendapati setelahku penguasa-penguasa yang rakus dan ada perkara-perkara yang kalian ingkari. Ya, rakus, mereka mementingkan dirinya, anak-anaknya, keluarganya dan membiarkan rakyatnya. Perkara-perkara yang diingkari yakni berbagai macam kemaksiatan. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menegaskan, kalian tunaikan apa yang menjadi kewajiban kalian dan mintalah kepada Allah yang menjadi jatah kalian. Inilah nasihat dan bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapati penguasa yang jahat, ahli maksiat, rakus, tetap dijaga ketaatan kepadanya. Adapun hak kita, harta dan sebagainya, minta kepada Allah yang memilikinya. Bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang sesat meskipun juga mengatasnamakan agama dengan demonstrasi. Na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari negeri kita dari akibat jelek demonstrasi. Karena di negeri-negeri di luar sana dengan sebab demonstrasi maka mendatangkan berbagai macam kejelekan. Hukumnya apa? Demonstrasi. Siapa yang memberikan hukum? Hukumnya haram, tidak boleh. Itu adalah dosa besar. Yang memberikan hukum itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 3 orang, kata Nabi SAW, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan. Nah, tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. 4 hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Di antaranya dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah rajulun, seseorang yang telah berbaiat kepada seseorang, tapi kalau dia beri dari dunia, dia penuhi baiatnya. Kalau tidak diberi dari urusan dunia, maka dia tidak melaksanakan baiatnya, ketaatan kepada penguasa. Maka inilah hukum dari Rasulullah SAW. Dosa besar ketika seorang tidak memenuhi kewajiban taatnya kepada penguasa. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan sahabat Yazid Al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau melihat para penguasa yang hanya menuntut hak-hak mereka dan tidak melaksanakan kewajiban mereka terhadap rakyat? Maka Nabi SAW mengatakan, tetap dengar dan taati mereka, karena mereka memiliki tanggung jawab terhadap amanat dan kalian juga memiliki tanggung jawab yang dibebankan kepada kalian. yakni kalian kewajibannya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW tidak mengatakan bangunlah kalian lakukan demonstrasi dan sebagainya. Nah, kalau seandainya itu terjadi, dan mudah-mudahan tidak terjadi di negeri ini, maka na'udzubillah, di berbagai negara telah terjadi kerusakan yang besar dengan sebab demonstrasi. Bahkan di zaman dulu, tahun 61 Hijriyah, ketika seorang yang bernama Abdullah bin Muti memberontak di Madinah kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah, karena Yazid bin Muawiyah ini ada riwayat yang menjelaskan bahwa dia adalah melakukan berbagai macam kemungkaran. Maka Abdullah bin Muti mengumpulkan beberapa orang di Madinah. Didatangi dia oleh Ibnu Umar, dinasihati, jangan lakukan hal ini. Namun Abdullah bin Muti membangkang, tidak patuh kepada nasihat Abdullah bin Umar. Maka Yazid bin Muawiyah mengirimkan tentaranya. Tentaranya pun memberikan peringatan. Nah, waktu 3 hari untuk menghentikan perilaku mereka. Namun mereka tetap dalam pendiriannya, tetap mau memberontak, melepaskan baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Maka akhirnya na'udzubillah terjadi berbagai macam kemungkaran.
tidak dilaksanakan azan, apalagi salat berjamaah di Masjid Nabawi selama 3 hari. Bahkan diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri kalau dia datang ke masjid, dia azan salat hanya sendirian. Nah, bahkan kemudian disebutkan dalam tarikh bahwa gang-gang Madinah pada hari itu, pada zaman itu, pada waktu itu bersimbah darah, penuh dengan darah. Lebih jelek lagi, na'udzubillah, telah diperkosa di waktu itu 1000 perawan. Itu terjadi di zaman tersebut dengan sebab ketidaktaatan dan pemberontakan kepada penguasa. Itu di zaman tersebut. Kalau di zaman kita bisa bayangkan. Maka oleh karena itu, ikhwani barakallahu fikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan pemberontakan, pembangkangan, dan sebabnya adalah demonstrasi. Maka, ini disampaikan bukan karena membela penguasa, bukan karena untuk kepentingan penguasa, tapi untuk kepentingan umat, untuk kepentingan kita sendiri. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, bersabarlah meskipun penguasamu memukul, mencambuk punggungmu dan mengambil hartamu. Bagaimana kalau seandainya seorang di antara kita setelah menerima gaji, dimasukkan kantongnya, kemudian datang penguasa, diambil uang yang ada di kantong tersebut, bahkan kemudian ditampar. Apa perasaan kita? Apakah kita akan memberontak? Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patuhlah, taatlah. Tetaplah jaga kepatuhan dan ketaatan kepada penguasa meskipun dia mengambil hartamu, meskipun dia mencambuk punggungmu. Inilah tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita ambil, maka ini akan menjadi sebab-sebab kejayaan umat Islam dan persatuan di antara mereka. في ختام هذا اللقاء المبارك أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إن كما جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك أن يجمعني وإياكم ووالدينا في مقعد صدق عند مليك مقتدر في صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، وصية أخيرة: الله 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 في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم من خيارها ومن أغيارها. تعلموا العلم وقوموا لله قومه. علموا الناس دينهم، علموهم التوحيد، علموهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من المعيب والله أن يأتي النصارى من الشرق ومن الغرب إلى بلادنا ينصرون أبناءنا وأهلنا ونحن جلوس في بيوتنا ونائمون. والله معيب. قوموا لله قومه يكتب الله عز وجل لكم أجرها. تعلموا العلم واخرجوا في المساجد وفي القرى، ادعوا إلى الله عز وجل. احفظوا أبناءنا وأهلنا ونساءنا ورجالنا، علموهم واحفظوهم. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم بحفظه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي الختام أشكر المشايخ الذين استضافوا ورتبوا هذا، وعلى رأسهم أخي صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ أبي محمد ذي القرنين حفظه الله. وأنا أقول لكم هذا الرجل عندكم في بلاد أندونيسيا وخصوصا في مكسار، هذا نعمة قد وهبكم الله إليها، فالتفوا حوله واطلبوا العلم على يديه. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا بحفظه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Nah, Syekh mengakhiri muhadarah beliau pada kesempatan sore hari ini dengan berdoa, mudah-mudahan sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya nanti. Dan beliau menasihatkan kepada kita untuk semangat dalam talabul ilmi dan kemudian berdakwah ilallah. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang non-Islam yang datang dari Eropa kemudian memurtadkan saudara-saudara kita kaum muslimin. Maka mari kita bersemangat untuk belajar dan berdakwah ilallah. Kemudian juga beliau berterima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan daurah ini, dan beliau mengatakan secara khusus berterima kasih kepada Al-Ustaz Abu Muhammad Dzulqarnain hafizahullah ta'ala, dan beliau mengingatkan, Masya Allah, Ustaz Dzulqarnain adalah orang yang memiliki ilmu yang kuat, maka kita diperintahkan untuk banyak belajar dan mengambil ilmu dari beliau. Mudah-mudahan amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi muhadarah sesi pertama yang telah Datuk Syekh Khalid bin Muhammad bin Amir Al-Ghufayli hafizahullah ta'ala dan diterjemahkan oleh Ustaz Al-Qari LC hafizahullah. Kami jazakumullahu khairan katsiran. Kami